चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। सूबा बचाओ तहरीक के सिलसिले में रैली पर तशद्दुद से मुतालिक दरियाफ्त किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, पुरअमन एहतजाज से घबरा कर केपी हुकूमत ने आंसू गैस की शेलिंग की। सूबाई हुकूमत को अवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मोहसिन नकवी की हजरत इमाम रजा के रोज़े पर हाजिरी। वज़ीर दाखिला ने रोज़ा इमाम रजा के मुख्तलिफ हिस्से देखे, नवाफिल अदा किए। अमन सलामती, तरक्की और खुशहाली और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतजामात पर ईरानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। नौजवान मुल्क की दिफा और मईशत के लिए किरदार अदा करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हायर एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। दोस्त ममालिक ने टेक्नोलॉजी से मुतालिक पाकिस्तान की मदद की। सिंध में मीलों की सकाफत को उजागर किया जाता है। लाहौर में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मॉडल कैटल मार्केट का दौरा। दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। मार्केट में 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश। व्यापारियों के लिए रिहायशी कमरे भी बनाए गए। मस्जिद, वॉशरूम, वेटनरी क्लिनिक, टेक शॉप, बैंक और ATM भी मौजूद। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट के शुबे में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन का कहना था, मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ चाहती है। एशियाई तरक्याती बैंक की मुआवनत से हम अपने मनसूबों की रफ्तार में तेजी ला सकते हैं। और कराची में समंदरी हवाएं बंद। शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। पारा 35 डिग्री रिकॉर्ड, शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जाने लगी। महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। गर्मी की लहर मई के अख्ताम तक जारी रहने की पेशगोई। न ओहदे का मान, ना ही अखलाकी तहजीब का शायबा। भारतीय वजीर आजम आपे से बाहर। पाकिस्तानी नौजवानों को रोटी या गोली की धमकी। गुजरात में हालिया तकरीर, अखलाकी अक़दार और जनूबी एशिया के अमन के खिलाफ एक और संगीन हमला। पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल। भारतीय वजीर आजम की तकरीर नफरत अंगेज और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि मोदी का बयान महफूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय रियासती मजालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान अमन का हामी है, मगर अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। तिजारत, दहशतगर्दी और पानी के मसले पर बातचीत के लिए तैयार। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के जरिए चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत। ईरान को दूसरा घर करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का खित्ते में अमन व ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और ईरान का खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। सीज़ फायर का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा, जारहत होगी तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का जंग बंदी का खैर मकदम। इख्तिलाफ़ात और मसाइल का बातचीत के जरिए हल निकालने पर जोर। वज़ीर आज़म का तारीखी दौरा। पाक ईरान ताल्लुकात में नई जहत। शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर से अहम मुलाकात। आयतुल्लाह ख़ामनेई के लिए इंतहाई एहतराम का इज़हार। जौहरी मुज़ाकरात में ईरानी क़यादत की बसीरत की तारीफ। पाकिस्तान दौरे की दावत दी। कहा, आप मुस्लिम दुनिया की अजीम शख्सियत हैं। वज़ीर आज़म का ईरान पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। ईरानी फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। तेहरान में सादाबाद महल आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने वफूद से मुसाफा भी किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वक्त में शामिल थे। मोदी सरकार की इंतखाबी साजिशें एक बार फिर बेनकाब। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा के तहलका खेज इंकशाफात। कहा, पहलगाम और पुलवामा जैसे हमले इलेक्शन जीतने का सियासी हरबा थे। पुलवामा, उड़ी और अब पहलगाम जैसे वाक़यात हमेशा इंतखाबात से पहले ही क्यों होते हैं? क्या दहशत गर्दी का इस्तेमाल वोट हासिल करने के लिए किया जा रहा है? सीज़ फायर के बावजूद मोदी हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात में संजीदा नहीं।
اوزدار میں اسکول کے بچوں کی بس پر ہونے والا حملہ خودکش تھا، سی ٹی ڈی کی تحقیقات میں انکشاف۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی بس سے ٹکرائی، جس سے بس میں آگ لگ گئی۔ حملہ آور کے جسمانی اعضاء فورنزک لیب بھیج دیے گئے۔ حملے میں 8 طالب علم شہید اور 40 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ ججز ٹرانسفر اور سینیورٹی کا کیس، اٹارنی جنرل کی ججز تبادلے کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دینے کی استدعا۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان کے دلائل مکمل، 29 مئی کو درخواست گزار وکلاء جواب الجواب دیں گے۔ آئندہ سماعت پر کیس کی کارروائی مکمل کر لیں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارک، کیس کی سماعت 29 مئی تک ملتوی۔ پاکستان میں کم عمری شادی کے خلاف بڑا اقدام، اسلامی نظریاتی کونسل کا 242واں اجلاس۔ کم عمری شادی، بچوں کی شادی کی ممانعت کے بلز جیسے اہم قانونی اور سماجی مسائل پر غور۔ مارکیٹنگ جدید معیشت پہ ریڑھ کی ہڈی۔ مارکیٹنگ محض مصنوعات کے فروغ کا عمل نہیں، بلکہ ایک مکمل سائنس ہے جو کاروبار کو وسعت اور معیشت کو مستحکم کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ورلڈ مارکیٹنگ ڈے پر پیغام، کہتی ہے جدید دور میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ برانڈنگ نہ صرف کاروباری ترقی کا ذریعہ ہے بلکہ ایک قومی ترقی کا ستون بھی ہے۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آج سے بارشوں کا امکان، این ڈی ایم اے نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ لاہور، راولپنڈی، ملتان سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بادل جم کے برسیں گے۔ سوات، مانسہرہ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ کوئٹہ، یوب اور خوزدار سمیت بلوچستان کے کئی شہروں میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ کراچی میں آج بھی شدید گرمی کا راج، درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں ربامہ بارش کا کوئی امکان نہیں۔ شہریوں کو غیر ضروری طور پر دن کے اوقات میں دھوپ نکلنے سے گریز کی ہدایت۔ عید الاضحیٰ کب ہوگی؟ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ زونل اور ضلعی رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس متعلقہ مقامات پر ہوں گے۔ اس پارکوں کے مطابق ملک بھر میں عید کا چاند نظر آنے کے امکانات کم۔ 1 ذوالحج، 29 مئی اور عید الاضحیٰ 7 جون کو ہونے کا امکان۔ سعودی عرب میں بھی آج عید کا چاند دیکھا جائے گا۔ سعودی سپریم کورٹ کی عوام سے چاند دیکھنے کی اپیل۔ کراچی میں مسلح ڈاکو خون کے پیاسے بن گئے۔ کورنگی میں ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکو کی فائرنگ، گولی 10 سالہ بچی عارفہ کی جان لے گئی۔ عارفہ چیز لینے دکان گئی تھی، پھر واپس نہ آئی۔ اہل خانہ غم سے نڈھال۔ برسا اور علاقہ مکینوں کا بچی کی لاش کے ہمراہ احتجاج، پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ربع سال ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق افراد کی تعداد 49 ہو گئی۔ ٹی ڈی ڈی کی فیصل آباد میں کامیاب کارروائی، ڈکیتی اور قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری 8 سال بعد گرفتار۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ملزم نے 2017 میں دوران ڈکیتی مزاحمت پر ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ صادق آباد میں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں تھم نہ سکیں۔ کچے کے ڈاکو نے 5 افراد کو اغوا کر لیا۔ ڈاکو نے تھانہ کوٹ سبزل کی حدود سے 2، احمد پور لمہ تھانے کی حدود سے 3 افراد کو اغوا کیا۔ پولیس جرائم کو کنٹرول کرنے میں پوری طرح ناکام۔ کچے میں سرچ آپریشن جاری۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جلد مغویوں کو بازیاب کروا لیا جائے گا۔ فرانسیسی صدر میکرون کا ویتنام کا دورہ، ویتنامی قیادت سے ملاقات میں تعاون بڑھانے پر زور۔ فرانس اور ویتنام میں 30 سے زائد شعبوں میں معاہدے، توانائی، سیٹلائٹ، ویکسین، ریلوے سمیت کئی معاہدے طے پا گئے۔ 6 روزہ دورے میں فرانسیسی صدر میکرون انڈونیشیا اور سنگاپور بھی جائیں گے۔ امریکی صدر کی جانب سے ٹیرفز کی کھینچا تانی، یورپی یونین پر ٹیرف 9 جولائی تک معطل کرنے کے اعلان کے بعد عالمی اسٹاک مارکیٹس میں تیزی آ گئی۔ عالمی شیئر انڈیکس 0.2% اور یورپی حصص میں 0.9% اضافہ۔ یورو 0.23% اضافے کے ساتھ $1.13 تک پہنچ گیا۔ برطانوی پاؤنڈ کی قدر میں 0.2% اضافہ ریکارڈ۔
सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का फरीजा। मवेशी मंडी में रौनकें बढ़ने लगी। खूबसूरत और भारी भरकम जानवरों के दाम भी भारी भरकम। कीमतें सुनकर खरीदारों के होश उड़ने लगे। कोई कामयाब लौटा तो किसी का सौदा न बन सका। ये जब छोटा सा था इसमें मैंने दूध पिलाया, ये दूध पाल के मैंने बड़ा किया है। इसमें मैंने बादाम खाया है वगैरह वगैरह, बहुत अच्छा महंगा महंगा चीज़ इसको मैंने खिलवाया है। मैंने खुद नहीं खिलवाया, इसको खिलवाया है। ये मैंने बहुत प्यार से पाला है। इसका मैं अभी फाइनल 8 लाख रुपए बता रहा हूँ। ईद कुर्बा की आमद शहर शहर खूबसूरत और तगड़े जानवरों की धूम। पेशावर की मवेशी मंडी में जोजो राजू की एंट्री। कोयटा की मंडी में भाग नाड़ी के बैल, साहिवाल, कामोरी और गुलाबी बकरों के चर्चे। खूबसूरत और तगड़े जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। मेजबान के साथ मेहमान भी तैयार। 3 T20 मैचेस का पहला टाकरा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें कल मैदान में उतरेंगी। खिलाड़ी आज कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के हेड कोच फिल सिमंस कहते हैं पाकिस्तान को आसान हरीफ नहीं समझा जा सकता। पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता कुछ अरसे से अच्छा नहीं खेला, लेकिन वो खतरनाक टीम है।